Hadirin jamaah rahimakumullah. Acara selanjutnya pengajian silaturahmi dan halal bihalal yang akan disampaikan oleh Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Sobri Azhari Kiha SPDI As-Solati. Kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala hilmihi ba'da ilmih wa ala afwihi ba'da kudratih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamina bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Yang dewek yang hormati, sama-sama kita muliakan Dani Al-Mukarram Tuan Guru Haji Darwan atalallahu umrahu fi khairin wa afiyah. Mudah-mudahan beliau tican panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat untuk selalu membimbing kita, mengajak kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dani-dani para asatidz, para pengelinsir, pemuka agama, pemuka masyarakat, selaku pelungguh sami yang sempat hadir, yang dari berbagai macam penjuru marak basen beliau baru, arak datang ele Sumbawa, arak ele Mantang, macam kumpul pelungguh sami semangkinan niki marak pengiringan sak biasa untuk mengadakan silaturrahim elek dosun selawang, masya Allah, setiap tahun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pengiringat samarak niki dait mula yeun tatirak si pengelinsir salai, masya Allah, supaya tetap kita lanjutkan, tetap
kita istiqomahkan sebagai bentuk wujud kebaktian kita kepada beliau-beliau nika. Maka dengan nika mudah-mudahan pengiringat semangkinan niki nggih tercatat sebagai amal ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengannya kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau, bantuan beliau, dan mudah-mudahan kita semua dapat ngiring beliau masuk surga bigairi hisab. Mudah-mudahan maraniki tat ngiring barang-barang hadir, ia tat ngiring barang-barang tepedait lemak ele dalam kubur dalam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di dalam surganya desida Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat hafizani wa iyyakumullah. Karena makin niki acara silaturrahim marak basen ustad baru tengiring awali nisi minal aidinal faizinal maqbulin. Sila minal aidinal faizinal maqbulin. Minal aidinal faizinal maqbulin. Mudah-mudahan segala dosa banda kekeliruan adin pada tampunang sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pelunggum sami tiang dinarak sempurna ele atas dunia niki, ibu-ibu, bapa-bapa nggih. Makin masya-Allah ane kesaleh-saleh ruan ta. Kesalehah ruan ibu-ibu. Lagu saran manusia bareh engkah ngaji lain cerita nana nggih. Ini intai tensi, ini habrembe tadat, ia guna tengiring pada silaturrah, tending pada sataparan maaf, ending sataparan aran rida, maka tiang berjulu-julu makin natuna serida juk pelunggum sami, selapu sahadir, sang mungkin narak kekeliruan, kesalahan, ucapan dan tindakan waktu seiring-iring pelunggum sawaliwa tunas rida nggih, tunas maaf nggih. Masya Allah. Mudah-mudahan lamun pelunggum jak dinarak taum salah idah pana nggih sekecot-kecot dinarak ida panggih lagu so ketua pada saling maaf, wah pada saling rida. Karena makin tuna sampura maaf no ini terdoang salah jog batur walaupun melalui ucapan, raosan dan lain sebagainya nggih. At pada ngiring pada saling maafan.
karena dosa banda yang berkaitan kanca desida Allah jande sa sulit lalu. Nggih, dosa banda sa berkaitan kita bainana bainal abdi wa khaliqihi, antara hamba dengan penciptanya ndek sulit lalu anden tetetu tunas ampun dosa salah. Kuat tat ngiring istighfar, pacu tat ngiring tobat, insyaallah tampunang dosa salah. Lagu dosa banda antara makhluk, antara kita dengan sesama. Nah niki jak jeneng beratan sekecoh. Artina jeneng sataparang soletan sekedi terumbuk syarat-syarat tobat nika. Harus terlalu ending maaf, harus terlalu ending rida. Berembi-rembi entam sujud aran wayun jangken bampak-kampak kending si pacung sujud wirid zikir lagu denara kancem patuh ele deket bali kiri kanan timur lau daya aran wayun jangkem balik dung keli sujud masih dineman tampunang dosa salah. No, ia berat niki ibu-ibu nggih. Ia sulit. Ya getirak si guru-guru kita baru berketua nelek tuang guru. Ai kira-kira masih hirup hak kancem sekolah lain. Mun wahai le gobuk jawab bih bahasa. Nggih, kance sekolah wabih belin doang. Masya-Allah. Lagu beliau masih sehat, alhamdulillah. No, ia gen perlu pada saling rida, saling maafan. Nggih, karena arak dengan bagus lalu atin laik ili zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia terpersaksian isi Rasulullah dengan nika jari ahli surga. Ele sopo waktu nyakan tiring si para sahabat Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau berbahasa, sayati ilaikum rajulun min ahlil jannah, yang datang sopo dengan mangking ujuk sida pada seseorang sajari ahli surga. Selepuk para sahabat nika jeneng Nabi aran nika perhatian. Saya datang agak lalu nasib sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persaksian dengan nika jari ahli surga. Makan nganti kecengor saya datang kiri kanan. Tiba-tiba arak sopo dengan biasa dan jauh diri inaningkah wudu. Tiba-tiba datang, Masya Allah, beliau badaikah jari ahli surga. Lema aru malik kan berpengandika Rasulullah, yang datang sopo dengan mungkin di hadapan kalian jari dengan seahli surga. Malik beliau datang sampai arak sopo sahabat berbahasa pina-pina diri inwah. Ak coba dadar lalu inti ruan pegawaian berembiruan pengibadahan gin hamarak nika lalu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saksian dengan nika jari ahli surga. Mudimin selesai majlis mempurak-purak diri, maaf bapak tiang waktu sili isi mami kemundik bani oleh tunas baik nggih akiring pelungguh ma ak ngiring sekali madik elek pelungguh. Oh sila anak sila semeto
Nggih, pura-pura diri paran tesili isi mami. Lagu tujuan ian inti dengan seno berembi kepacu, berembi kekuat, berembi model pengibadah. Sampai-sampai Rasulullah persaksian dengan nike jari ahli syurga. Masya Allah. Kontek cerita tedam ke malam demengkah sembayang isa. Mungkin wirid zikir bekelur sekedik perang mesari. Bareh tahun meleng demin as-salatu wassalamu alaih. Karing dia arak su. Din wah meleng-meleng, din wah kembi-kembi. Ya, badek sang no lilen, badek gin hati yang kemalam ti tak mu singgen dek ento esu ibadah. Ak coba dadar karing semalam. Lema malam marani ke masih pada. Denara bida. Sampai coba karing semalam. Ngone-ngone enmu ngakun kaya beliau. Maaf sebenarnya tiang dikuah tersilik isi mami kan. Cuma melet lalu ke tiang madek yang ke inti berembi model pengibadah pelungguh. Ya berembi tadah karena Rasulullah wa pengendika pelungguh menjadi ahli syurga. Mu berembi model pengibadah iya yakin ti. Ternyata pada aran penedem batik lepas jamak. Nabi bahasa selawang ni bebu batik lepas. Nggih, batik lepas mundi tekintul ndin wah nguit-nguit. Nabi bahasa sahabat ni ke gama anak, gama semeton. Mbi sawung serio iya wah tang tiang tiap malam. Ndik tahu pelebih-lebih, ndik tahu hamara dengan mbi hamum serio iya wah tak tiang. Sangarak membuni-buni ibadah. Sangarak membuni-buni cara mendekatkan diri kepada Allah. Denara mbi samum serio. Cuma basin beliau sendik mang ketedem tiang berusaha ka sai-sai sakwah zalimin tiang jelu seni. Sai-sai sakwah sakiti tiang jelu seni. Yak maapang ya Allah. Akrideang ya Allah. Masya Allah. Enggak nida mun gawe ibu maafang dengan sak berbuat salah ujuk niat. Lagu nu sulit ni ke ibu. Saran maafang batur rideang batur nu seka. La ilaha illallah. Kadang-kadang bersalam tele masjid. Allahumma salli ala Muhammad. Demin selesai bersalam ruang kedua no baru no ngene no silange tite ruang kedua no baru no lagu hati je masih panas suni no arah halangian malik mulengkak batur Allahumma salli ala yo kembem di besar tado musuh no janu ni. No, ia kena menu nu berat dengan saling maafan, nu sulit dengan saling ridha. Mu ternyata enggan menggawe maafan dengan sak mau keliru juk nia salah juk nia sebelum mente tedam angka paling bagus jamak-jamak. Nggih, sai-sain bimbi tao bimbi ele mun kana la ilaha illallah ja semeton Tuhan ke. Nggih, jama-jama tak jauh diri kita. Nggih, nendik paran diri kita paling etok, nendik paran diri pokok mung kena la ilaha
illallah jak semeton roh nikah. Insyaallah tenang idap perasaan karena cinta ele dalam dada, cinta ele dalam hati, mahabbah mun dengan Arab berbahasa. Mahabbah no Arab 4 luwe huruf pembahasan. Mim, ha, terus ba, dait, he. Mahabbah. Masya Allah. Senang ojok dengan lain, senang ojok batur, senang ojok keluarga, senang ojok guru, senang ojok jiran tetangga, mahabbah. Masya Allah. Nggih, mudah-mudahan tadi tican berdui ati angan marani ke selapu sami jamaah nggih. Ada demen ojok selapu dengar, demen ojok selapu batur, karena mahabbah ni ke arak hukum membahasan ulama. Arak kalen wajib, arak kalen sunat, arak kalen makruh, no. Nggih, arak kalen sataparan aran napi aran mubah bahasan ulama. Piran tahun sataparan aran cia hukum mahabbah ni ke wajib tatkala kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah niki jak dinarak baun tawaran wajib kita cinta kepada Allah. Wajib kita cinta kepada sataparan aran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kita kepadanya, mun cinta kepada Allah jak nendek tetung wah ni ke paling tinggang, paling tinggi. Lamun cinta juk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga wajib dan harus melebihi cinta kita kepada yang lain. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in au kama qala alaihi salatu wassalam. Diman pada sataparan aran sempurna iman kalian pengendikan Rasulullah sendikman aku lebih mencintai daripada anaknya, orang tuanya dan sekalian manusia. Ada Rasulullah doang taut lebih cinta. Anda coba ketuan pelungguh ibu-ibu, bapa-bapa cinta menjuk Rasulullah. Mbi belian cinta menjuk Rasulullah dait sekalian manusia. Harus Rasulullah. Ada niat tak lebih cinta juk Rasulullah. Cinta menjuk anak ke mata undik. Harus lebih cinta kita kepada Rasulullah. Lagu wah dengar cerita ti selawah arak kira-kira dengan sampai sandak bangkat dan sataparan mulut arahan sampai sandak bangkat dan mulut arahan Ustaz dinarak badeng niki nggih sampai sandak bangkat dan maulid lamun nisin raya angana keroah arak sin sandak bangkat natonde no kepeli uni loi uni no berarti di keman habanu baru bi cinta jok Rasulullah kanci anak Rasulullah uni nani muk ketuan arak kira-kira sampai sanda bangkat dan rayaan maulid tui ndara uni mu kadang-kadang separuh laun din meli benai kenda muntap paran cinta jeban ni nak luar biasa. No, wajib hukum kita cinta kepada Rasulullah SAW. Ara kalian sunat. Mbi taut cinta ni ke hukumnya sunat.
cinta kepada keluarga kita. Anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada anak-anak keturunan kita. Anjuran daripada Rasulullah. Arak kalen mahabbah ni ke makruh. Piran tahun makruh kurang bagus, cinta ujub dunia. Apalagi nak berlebihan malik, jatuhnya sebagai haram. Na'udzubillah. Gara-gara lalu boyak rezeki, lalu merampek, marawih no. Bulan puasa pas, bulan puasa tanpa dia merampek. La ilaha illallah, muara jamaah lalu merampek din tergetih puasa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mundin lila malu tuan guru. Tukang opong ni ke sampai setimbang belontik. Muda mintoan tau mengempus purun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. One nangan lagu adbalak lalu laun salak no puasa enten ni dah oneng ka. La ilaha illallah. Mundin arak entan berdui lila malu. Arak mukdai tenda tiang. Dengan nyekan puasa merampek ngawis. Batur kaya demin telu 4 kali laes tuis berembo kempatok ru nembo keng kaya nu puasa munia jak sekali nunduk ni kuagitan tuis wat muara batur curi dia si kembing kekuatan wayan siau ni mu maka antelendek hatauan merampek nu naningkah tegetih nyampah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Cobaan, rintangan, lamu beketuan ke terus. Kira-kira para jamaah mut merampek ni ke pira mahu tu oning ke baik. Ini mahu setimbang mesak merampek konek kena. Upah anu kenang kan. Det mahu kira-kira anda entah berkelompok kancet pitu balu. Misalan, mau sekira-kira setengah timbang mesah tak? Jit mau? Pira 20 kilo bari basah. Mundeman terjeluk. Munwah terjeluk pira kilo jari na? 15 andin teller pira jari? Pira kilo? 7 kilo. Muya isi tukah puasa, tukah sembayang, sekadar beras arak pitu ki semai in berbahasa ulama. Lamun berlebihan lalu cara tercinta jog dunia bisa menjurus kepada haram. Arak kalian mubah bahasa ulama. Piran taung kanggu hukum dengan cinta ujuk selapuk dengar. Dinarak tak tengiring bidua. Ngih bimbi le gobuk bimbi le tau nu demen terdoang juk dengar. Solah doa ngentat sataparan bergaul itu dari segi hukum boleh saja. Ara ulama berbahasa al-mahabbatu kal-habbati idza waqa'at fi ardin tayyibin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Cinta senang jog dengan nika seumpama sekek searang sebutir benih. Andin pari wasilah nika sebutir padi, benih padi. Andin natakonya elek tanah sak solah subur makmur akan tumbuh menjadi 7 batang. Yang mana setiap tangkai nika
akan menghasilkan 100 daripada padi. Mula sekek 100 kali pitu pira jari 700 daripada butir kalau berada di tanah yang subur. Wa kadzalikal mahabbah, demikian rasa cinta ni ke idza waqa'at fi qalbin tayyibin, apabila arak ele dalam dada sak solah, ati sa bagus, ati sa mulia, tafarra'a minhu sanabilut ta'ati, akan bercabang darinya nggih napiaran ni ke cabang-cabang ketaatan kepada Allah. Marak pelungguh sami tiang insya-Allah. Dengan sebab senang tak emele bedait mungkin walaupun pada repot ibu-ibu hadir alhamdulillah. Muka jauh-jauh elik ni nak sumbawa arak jauh ni le sumbawa male Batam lagu ndek hadir bahasa Ustaz baru tu melalui online apa hantaran Mesir bau niki tahun Mesir ni paran Mesir jauh-jauh laun nggih Mesir piru lengkap paran diri jauh lalu nggih alhamdulillah Mesir aran doang wasilah nggih. Masya Allah, angkat ya dong berjorak-jorak kan tuan guru komar lai papa tak berangkat jok mahat nggih itu no dekat Mesir tau balik tu bahasa muparana mesti awak berbicara dah mu ternyata arak go bukaran Mesir tu daya sekecok. Alhamdulillah. Begitu juga rasa cinta bahasa ulama. Andai nara ele ati sebersih, ele ati sasolah, ele ati samulia, akan tumbuh darinya cabang-cabang ketaatan kepada Allah. Ya sebab tak ini sabar, ya sebab tak ini rida, ya sebab tiak ini syukur pojok desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana sabar, yang mana rida, yang mana syukur ni ke ya ciri-ciri dengan beriman. Ele sopo jelu, ele sopo waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi. Beliau keluar menemui para sahabatnya. Yang pun Rasulullah berpengendika qala kaifa asbahtum, mak para sahabat bahasa Rasulullah berembi keadaan kelemak-lemak niki. Nabi jawaban para sahabat qalu asbahna mu'minina billah. Ampura maaf ya Rasulullah, kami berada di waktu subuh dalam keadaan waktu pagi dalam keadaan beriman ujub desida Allah. Nabi basir Rasulullah wa ma alamatu imanikum. Nunasang agama para sahabat berembiruan tanda keimanan, berembiruan tanda keyakinan, mangka tanda alamat bukti keimanan. Karena dia tahu pelungguh berbahasa sekadar iman doang, ibu-ibu selapu dengan marah nikah. Dia harus narak bukti, harus narak tanda. Ya terketua si Rasulullah SAW. Mununasang biruan tanda keimanan pada biruan tanda keyakinan. Langsung para sahabat mengatakan qalu nasbiru alal bala. Ya Rasulullah, tanda keimanan kaji andai engkau mau cobaan tuna sampura maaf kami selalu bersabar. Sarane rup pilih atas dunia niki maaf bapak-bapak ibu-ibu no penuh cobaan.
Anedakan hamaran niki ruang penyenyum ibu-ibu. Kamu seru melejulu no ayat tahun dadet nu sarak tu dalam. Ane coba ibu-ibu. No apakah senang doang pendait dan pelungguh selama niki? Nggih, senang atau doang hirup patonde? Tidak. Saran hirup pele atas dunia niki arak doang cobaan, arak doang rintangan. Berembi-rembi kesugih batur selawang masih arak doang rintangan. Tena sampura maaf Ustaz niki. Pasti tadahit dakat hakamus-kamus ruan telejulu ayat tahun an empat tidak sedot dah. Nggih, harap doa. Wah senang, wah susah, wah sehat, wah sakit. Mu'arak doang kita coba endah wal iyazu billah. Wah cerita marak hata coba si senina nara. Arak hata coba si semama nara. Mula ia ragin dengan lagu berembi papah tak mau cobaan nasbiru alal bala tengiring sabar di saat kita mendapatkan cobaan dan rintangan. Murata-rata ahlu hazaz zaman sabruhum qalil wa zamanuhum yahtaju ila sabrin kathir pasir. Dengan sairup pele zaman makin niki rata-rata kesabaran aras sekecot. Rata-rata kesabaran aras sekedik. No. Piluan doang pengaji sekecot unim pengerumun nilai muri sampu. Din tahu naram panas wayah henti huni. La ilaha illallah. Mun dengan laik ibu-ibu nggih, sabruhum kathir, kesabaran mereka rata-rata nika tinggi. Wa zamanuhum la yahtaju ila sabrin kathir. Sementara zaman mereka tidak menuntut untuk selalu bersabar yang tinggi. Karena zaman lain masih bersih ibu-ibu. Masih molah, masih berkah. Dakan sekedik kesabar selamat. Ya Imam Syafi'i, Masya Allah. Imam Syafi'i ni ke tican musibah penyakit sida-sida Allah, penyakit bawasir. Penyakit ni ke ibu-ibu, ya tahun ngelek darah langan bawa ini titis. Nur ruang penyakit dan beliau. Sampai-sampai bahasan ulama lamun aji hadis nyekang ngaji kursi teboyaang nilai bawa ni ke jembak. Jembak tadi ang nilai bawa kursi ni ke tahun netes seteparan darah sendiri ni titis oleh beliau. Dah ke menu Masya Allah ngaji doang puruk. Mubatur makin mohon maaf nu lain cerita. Ibu, nggih, kembim dia ngaji naik ke lema-lema anu tali panas zaman tadi ngeri-ngeri idap ia dia hadir rone dia minjam 10 jak tu renteng tahu. Yau, kendek mengaji onek munai kurang sehat. Apa ganti pekan tahu angkat depan olahraga no jadi sehat sekejap ni. No, mung kepeng lain je bejat. Nggih, mung ngaji jak harap doang alasan. No zaman mangkin wa nashkuru ala raha dai tanda keimanan kaji ya Rasulullah selalu bersyukur di saat mendapatkan kelapangan hidup. No papa syarat rezeki, papa samurah rezeki, alhamdulillah. Dengan saya tahu bersyukur nara sekedik. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Ya bahasa manik desida Allah. Arak sekedik daripada hamba-hambaku saya tahu bersyukur. No, mudah-mudahan pelungguh sami salapu ni tiangin dah.
ada tamu elek kelompok sasekedik ni ke wa narda bil qada dait sakateluna basen beliau para sahabat kaji rida berembe saentak tejab sida-sida Allah. No, maaf ibu-ibu. Nggih rida-rida berembe haruan rezeki berembe ruang pendaitan. Ele semama mendakan sekurang-kurang terima. Mana bapa-bapa ni ambil je tahun bapa-bapa ono dalam. Nggih berembe haruan senina dua mula nasib tuhanau. Terima kekurangan ruang situasi terima wah mula bab kadak kadar desida ni ngerumun porono mbente wallahi ibu-ibu nggih maka anolik kaya antari ruang jalame renyebang yau ara apa ari gen menti ruang sebang munin semama mula nasib kaku ja kakak uni kembeng dengan anu baru ruang korden tentu baru uni baru ruang kursi naruan aku berdoa sama memben bungul tersedak si belok malik ni itu doang salah isi no rida jok kadak kadar bi ruang kekurangan semama terima bi ruang kekurangan senina terima semain ulama berbahasa Radina qis matal jabbari fina lana ilmun walil a'da'i malu. Ya bahasa ulama lain kaji rida berembe santak tajab sida-sida Allah lana ilmun walil a'da'i malu. Adik kaji ja ilmu baik baik tican sida-sida Allah lalu ngaji lalu tuntut ilmu adik musuh desida Allah lalu boyak dunia harta benda doang porok kembeng fa innal mala yafna an qaribin karena harta benda berembe-rembe kepenuhan ia lebih doa sepenuh-penuh maut merampek ibu-ibu aran selawang mau merampek sekali selain itu araan badai lagu sang din semel badai ke ara jamaah sekali merampek selain itu ibu-ibu lagu ingat-ingat no jekat no 2 ton setengah Allah kepenuh untukku ni oh zakat wajib hukum syukulah fa innal ilma yabqa la yazalu sedangkan ilmu no yang tetap ande nak bih dimin marani ke bahasa sahabat nabi pengendikan Rasulullah SAW antumul mu'minuna haqqa wa rabbil ka'bah kalian ini adalah benar-benar orang yang beriman demi zat yang memiliki daripada Ka'bah desida Allah SWT bersumpah Rasulullah lamun narak dengan sabar di saat mendapatkan musibah syukur di saat mendapatkan nikmat kemudian rida terhadap kadar-kadar itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekadar ni keatur tiang lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagai acara terakhir penutup doa, pembacaan doa pusaka dipimpin oleh Al-Ustadz Jauharil Maknun Kiha MPD.
Doa dipimpin oleh Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Darwan Sakroni. Kepada beliau berdua secara bergiliran dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakina wa faki ahlana. Qarabatin lana fi dinina. Ma'a ahlil qutri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kullan daiman wa ahilla adki lil khairi wa nubba kulla sam. Rabbana aslih lana minkan uyun واغضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المالون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن وفوزا دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن واحفظا دائما من الفتن واهدي الرجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن وفوزا دائما من الفتن واهدي الرجال على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وآل الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المعصومين الغرر أمررت كفا صباحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء أميري على معاش ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمرت كفا صباحت بها الحصى وأروت الجيش بماء هامري على معاشي ومعادي وعلى ذريتي
وباطني وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامري على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وارحمنا وإياهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا محبوبا في قلوب المؤمنين وبشرنا وبلغنا يا الله إلى 120 سنة فالله خير حافظ أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وادخلنا الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل ثواب ما قرأنا وما هللنا وما سبحنا هدية واصلة مقبولة إلى أرواح أموات أصحاب الحاجة. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ونور قبورهم وتقبل حسناتهم وكفر عن سيئاتهم وادخلهم الجنة يا أرحم الراحمين. ربنا اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا كما وعدتنا إنك لتخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai wujud tulus ikhlas yang mungguh sami sudah saling memaafkan, kita akan bermusafahah. Mungkin mulai elek jamaah laki, lagu jamaah laki dan kanggo mantuk nggih, tulak malik ujuk niki dalam musholah ya. Yentan ya untuk jamaah laki, hingga jamaah laki baru jamaah bini. Lamun wah musafahah malik melinggih nggih. Dan kanggo arak mantuk niki ya. Arak hajat sahibul bait, sahibul napiara niki barnamij nggih keluarga niki ujuk plung sareng sami ya. Tunas untuk jamaah laki dawak nggih ada sanut ya melinggih juluk jamaah bini nggih sambil sanut ya sambil berampet-ampet ya kita sama-sama nggih untuk membaca salawat nahdlatain ya melinggih apa Bapak nggih silakan oh nggih kita mungkin juluk ibu-ibu nggih melinggih sila nggih marak tu bagi BLT melem bejulu doang nggih kita baca salawat nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'al Sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furuhi ima ila yaumiddin wa an tansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta Allahu langsung malik nggih untuk jemaah laki malik di dalam musala salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تؤمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تؤمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك أن تصلي سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تؤمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا ibu-ibu dan kanggo mantuk nggih melinggih tabengan malih وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بك أن سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تؤمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا Muhammad وعلى adeng-adeng ibu-ibu nggih sering jolo الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تؤمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا
وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تؤمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Tolong para jamaah ibu-ibu tolong melinggih malik nggih. Dede narak pamit dulu niki. Ngiring ada yang sak melinggih malik le bawa terop niki. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.